Hi guys, yan is na lugar na pinaka-famous na lugar sa Cherblossom. Maraming tao kasi nag-start na siya og full bloom. Pero actually, dili pa gina siya totally full bloom. Ka-umpisa pa lang. Ayan guys, nag-umpisa pa lang. Pero daghan na kayong tao. Thousands of people's coming here. Look at because of this cherry blossom. Di pa gid siya full bloom. Ayan. Hey, cherry blossom here in Gwangyuk Station. Ayun yung train na pinapilahan picture pila naghuot dili kwan mga rion tag walay occasion kung train lang day anhion train lang yan mga guys oy ini magsugod pa ni pila pero ang ilahang giari kanara yung train. One of the tourist attraction here in the train. Tas kay pila.